Haleluya. Tunawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Na tunawakaribisha tena kwa somo ya asubuhi ya leo. Somo yetu ina kichwa ambacho inasema ya kwamba njia pekee ya wokovu wetu ni ubatizo. Njia pekee ya wokovu wetu ni ubatizo. Au mpango pekee ambao Mungu alitayarisha juu ya wokovu wetu ni ubatizo. Hii tutaipata katika Waroma sura 6 shairi la 4. Mungu atatusomea na kupatia chombo ndugu Gervais. Waroma sura 6 shairi la 4. Takuwa na usomi. Waroma sura 6 shairi la 4 inasema hivi: hivi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika kufa, hata kama Kristo alivyofufuka toka wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, hivyo ndivyo tutembee katika upya wa uzima wa milele. 5. Tuachie pale. Asante. Asante kwa usomaji. Na kitu kimoja ambacho tutaendelea kukisema au vitu ambavyo tutavitamka au vitu ambavyo tutafuata kwa somo ya siku ya leo, kusudi tuelewe hii sije ambayo iko mbele yetu, ambayo inasema kwamba kuna mpango au njia pekee ya Mungu juu ya wokovu wetu ni ubatizo. Kuko vile ambavyo tutavisoma au tutavipitia kusudi tuelewe. Kitu ya kwanza ambacho tutakifuata au tutakipitia inasema ya kwamba tutaona maana ya ubatizo. Batizo ni nini? Sababu wakati tunasoma verse hapa ile Waroma sura 6 shairi la 4 mko neno ubatizo. Hayo inasema ya kwamba tulikufa na kufufuka na Yesu Kristo. Kitu ya kufuata itasema juu ya sura. Ubatizo ina sura ngapi? Na tutasema juu ya aina sasa ya ubatizo. Kuna aina tutazisikia. Kitu ya kufuata tutasoma juu kwa nini ubatizo? Kwa nini Mungu alichagua tu ubatizo ndio ikuwe suluhisho? Ndio ikuwe mpango wake ya pekee na wokovu kionekana. Ya kufuata nukta ambayo itakuwa ya mwisho tutasema juu ya utendaji. Baada ya kubatizwa kuna nini? Profit ambayo Mungu anaipata kwetu au nasi tunapata nini baada ya kubatizwa. Kwa kwenda mbio tutaenda na ile nukta yetu ya kwanza, maana ya ubatizo. Najua ya kwamba ubatizo tumekwisha kufundisha, nasikia kwenye maparti politiki utasikia tutabatiza. Watu wanabatizwa kwa maparti politiki, wale ambao wamefanya kisiasa au wanajua. Tunakuwa kupanga mtu jina ni kumbatiza. Pale tukiingia dictionnaire tatuambia kwamba kubatiza ni kupanga kitu jina au projet. Sasa hii leo wanasema deal RDC kama sijua. Ile ni ubatizo. Sasa kwetu kibiblia wakati wa Greek au wakati wa Yunani wanasema juu ya ubatizo, wanasema kuzamishwa. Fasi nasema plonger. Kuzamishwa, kuzikwa. Wao sawa wanasema juu ya ubatizo, wanasema juu ya kuzikwa. Wanasema juu ya kuingizwa ndani ya. Wakati unaingizwa ndani ya, pale unakuwa umebatizwa. Donc hali yako wewe unakosekana, ule mwenye umeingizwa ndani yake yeye ndio anaonekana sasa. Wale ni wa Yunani. Japokuwa sisi tumejikopa na tumeenda mbali sana na maana ile ya ubatizo. Wa Yunani hao au wa Yunani hao wanajua, sababu neno hili linatoka kwao, wanajua maana kupita sisi. Hii ndio maana tusema ya kwamba ni kuweka ndani ya. Sasa vile maji unaweka sukari ndani.
Ile ndio kubatiza. Wanasema juu ya kuzamishwa, unazama kabisa pia usionekane. Ile ndio kubatizwa kulingana na Wayunani. Na wanasema kufunikwa. Ndio maana verse ambayo tulisoma inasema kwamba tulikufa na Kristo, si pale tumefunikwa. Na tena tukifufuka naye. Hii ndio maana kibiblia. Na ni wale ambao walitosha au walitumia neno hii vizuri. Na hii itatusukuma tena kusoma sasa Mathayo sura 21 shairi la 25. Ubatizo ina sura mbili. Yesu ndiye alikuwa anauliza. Tasoma Mathayo sura 21 shairi la 25. Tuone sura ya ubatizo. Tuone kwa nini Mungu alichagua ubatizo kuwa vrema mpango ya mwisho ya wokovu wetu. Mathayo sura 21 shairi la 25. Ubatizo wa Yohane ulitoka wapi? Toka mbingu au toka watu? Tuache pale. Yesu yuko anauliza, hii ubatizo ya Yohane ilitoka mbinguni au ilitoka watu? Nikusema kuna ubatizo ya watu na kuna ubatizo ambao ilitoka mbinguni. Sasa yetu ambao tutazungumza juu yake ni ubatizo ile ambao ilitoka mbinguni. Hapa alikuwa na kundi ambao alipenda aulize, na alionyesha ya kwamba kuna ubatizo mbili au kuna ubatizo mbili. Kuna ya watu na kuna ya Mungu. Kuna wengine ambao wamejiita kuwa wa Baptisti. Lakini ya Mungu ndio ya maana. Na ni ile ambayo tutaendelea kuona umuhimu wake. Sababu ilitoka wapi? Mbinguni. Na wakati ubatizo ulipopitika, kama tulifuata uimbaji hapa, Mungu akatulia ubatizo. Wakati ulipotimilika, Mungu akatulia na akasema bwana, mambo yote inakwisha. Ndio kuna sura mbili ya ubatizo. Kuna ubatizo ya watu na kuna ubatizo ya Mungu. Kitu kingine ya kufuata, tutaendelea kuona aina ya sort ule type ya ubatizo ambazo zimekwisha kupitika hapa chini ya jua. Kuna ubatizo wa maji, tutaisoma katika verse mbalimbali. Kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuna ubatizo wa moto, na kuna ubatizo wa wingu, na vile vile kuna ubatizo wa mateso. Hii tutaipata katika kitabu Luka sura 3 shairi la 16. Kuna ubatizo ambayo tutaifuata hapo. Luka sura 3 shairi la 16 inasema hivi. Yohane akajibu akiwaambia wote, mimi ninawabatiza ninyi kwa maji, lakini mmoja anakuja mwenye uhodari kuliko mimi, sistahili kufungua kamba ya viatu yake. Yeye atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Tuache hapa tunakuta tupa sorte deja ya ubatizo. Anasema mimi Yohana na wabatiza kwa maji, lakini yule ambaye anakuja sasa atawabatiza katika Roho Mtakatifu na kwa moto. Ile yote tutaikuta ndani ya Biblia. Kuna ubatizo wa maji, sasa vile tunabatiza hapa kwa maji ni ubatizo. Kisha anasema yule mwana kuja yatabatiza katika Roho Mtakatifu na kwa moto. Mtu akwambia kuna ubatizo ya moto, usibishi naye, ni kweli iko. Na ni ile ambayo inakuwa ya Mungu. Ni pale kwenye Mungu kuna kwa siri yake, tutaenda tukule polepole. Ni pale ambako Mungu aliona hapa wakati tutafikia hii ubatizo ya Roho Mtakatifu na moto, ni pale sasa atapata yeye kutulia. Ndio ubatizo ulikuja ili tulize Mungu. Ingine ubatizo tutaipata katika Wakorintho wa kwanza sura 10 shairi la 1 mpaka 4. Wakorintho wa kwanza sura 10. Kuna ubatizo nao ambao ulipitika pale, ni mbele ya Yesu kuja. Tatusomea kwa haraka
Wakorintho wa kwanza sura 10 shairi la kwanza, la pili mpaka 4. Shairi la kwanza inasema hivi. Kwa sababu ndugu zangu, sitaki mkose kujua ya kama baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa na Musa katika wingu na katika bahari, wote wakakula chakula kile cha roho ile, wote wakakunywa kinyweo kile cha roho, kwa sababu walikunywa katika mwamba ule wa roho ulio wafuata, na mwamba ule ni Kristo. Amen. Hapa wanatuambia je, ubatizo ya wingu. Wenyewe wanabatizwa hapa hawajui hata kisi kuna batiziwa. Ukiwaambia unasema Isa mko na batiziwa, habataitika. Lakini hapa sasa nani Paulo ndio anafunulia watu wa Wakorintho. Anawaambia hapana, sawa walikuwa wanapita katika bahari, walikuwa wiko na batizwa sababu kulikuwa wingu yenyewe ilikuwa na waongozi. Amen. Kulikuwa wingu, kumbe ilikuwa ubatizo. Ubatizo hapa wanatabiri ya kwamba kutakuwa ubatizo, na hii ubatizo ilipitika wao bila kujua, na sisi pale msalabani ubatizo ulikuwa unapitika, sisi hatujui. Lakini sasa ilikuja kwetu kama vile habari njema. Hapa tunasema tu ubatizo ya wingu, na Paulo ndio anatufunulia, anasema hapana, sipendi mkose kujua ya kwamba kuna ubatizo ambao ulipitika, na wenye wale ambao wanabatiziwa walikuwa hawajui hivi sisi tunabatizwa. Hivi sasa wakati walivuka ilikuwa ubatizo. Wakati mko na kunya maji, wanasema ilikuwa chakula duniani ya mbinguni. Lakini wewe unakunya maji, ni maji halisi. Lakini kumbe mbinguni nasema hawa wako na batizwa, hawa wanakula chakula ya mbinguni. Ndio ulizo kama ni tunakupatia nafasi. Nataka uliza hivi. Ulisema maana ya ubatizo ni kudonge plonge down. Aloro tena naenda sema wakati walikuwa na pizza katikati ya bahari na wako na batizo. Eske pale kulikuwa mama ya kuwaplonge wala kubabatiza? Ndio. Kuwazamisha. Asante. Wajua nataulizia kama sasa ubatizo ni kuzamisha. Sasa wale wenyewe walikuwa naenda na vitu na wazamisha. Ndio ulizo umesikilikana. Je, hawa watu ambao wako napita maji imekwisha kujigawa huko na huko, kisha wao wanapita. Kisha Paulo anasema ya kwamba pale walikuwa na batizo. Hapa wanasema ya kwamba ni ubatizo. Wao hawajui kisi wanabatizwa, lakini mbinguni inajua kwa kisi hawa wako na batizo. Mbinguni inahakikisha hawa wako na batizo. Ninaweza kuongezea kidogo. Wakati wana wa Israeli walipovuka bahari, Mungu hakukubali wavuke juu ya maji kama vile Yesu alitembea juu ya maji na Petro. Lakini kwa wana wa Israeli maji yaligawanyika mpaka wakashuka kwenye kilindi. Kama bahari ilikuwa ya profondeur ya 10 metre, walipita 10 metre kule chini na maji iko huko. Tunasikia haikufunika hiyo, lakini ilipasuka hivi. Hii ni maji na hii ni maji, kisha shuka mkibabasi cha metre 10 au 15. Hii ni maji, ukakuwa na kiu unafanya hivi na kunywa. Unasikia? Lakini maji nakamatishwa pale. Alafu tunaweza kusema mwenye alikuwa kule mbali akasema ile kundi ya watu imeingia wapi? Hatawaona. Sababu gani hatawaona? Wamezama. Maandiko yanasema vile vile palikuwa nguzo la moto. Lile nguzo halikuwa linawafuata. Hapana, lilikuwa juu yao, nao walikuwa ndani ya nguzo la moto.
Na ndio maana mwenye alikuja kuwafuata alikuwa na difficulty wa kuwaingia ndani, sababu kulikuwa kiambaza kati ya Waisraeli na Misri. Ni kiambaza gani? Wingu la moto. Sasa wao hawajikisi wako wanalungula, lakini wako ndani ya moto. Haleluya. Moto haukuwa juu yao au pembeni yao, walikuwa ndani ya moto. Kama vile tumesema bahari vile vile walishuka ndani ya bahari, waliplonge, walikosekana. Lakini wao wanafikiri wako waonekana, lakini Mungu yeye aliona wamefunikwa, na mwenyewe haiko kundi lao aliona wamefunikwa. Tunaweza kusema mbona na Farao naye alibatizwa? Si ni vile? Sina aliingia mule. Lakini maandiko mengine, mwimbaji mwingine alisema alifanya makosa sana kupitia ubatizo usiokuwa wake. Maana yeye angepashwa kuweza kuzamishwa na kuishi baadaye. Alipozamishwa akaishia kule. Na hii ndio inaonyesha ya kwamba ubatizo vile vile ni hukumu. Umetoshoka ndugu mpendwa. Wakati wamefunikwa, mwaiko mbali hawaone, ilionyesha ya kwamba wamebatizwa. Na wakati wingu iko inawafunika, nao ilikuwa vile vile ubatizo. Ni kusema ubatizo ni kufunikwa, ni kweli, ni kufa. Hao wana wa Israeli ilikuwa kifo, walifuka kabisa, ilikuwa kifo. Sababu ni kwa wakati huu hawezi ambia tena mtu avuke pale kwenye wana wa Israeli walipitaka. Na hakuya koka mwingine mwasha hapapita maji kauki. Inaonyesha kweli kwa bisi ilikuwa ubatizo. Kitu kingine au ingine aina ya ubatizo tutaipata katika Luka sura 12 shairi la 15, ambayo inaonyesha kwamba kuna ubatizo ambao Yesu ataupitia, na ni ubatizo wa mateso. Luka sura 12 shairi la 15, na utasoma tena Marko 10 shairi la 13 na 13. Taanzia kwa Luka 12:15. Luka sura 12 mstari wa 15 inasema hivi. Nina ubatizo kubatizwa nao, na ninasongwa namna gani hata utakapotimizwa. Mnadhania nimekuja kuweka utulivu duniani? Ninawaambia ninyi sivyo, lakini matengano. Sekambi. Tusome wa Marko sura 10 shairi la 13 na 13. Marko 10 sura 10 13 na 13. Marko sura 10:13 inasema, lakini Yesu akawaambia, hamjui maneno mlioomba. Mnaweza kunywa kikombe ninachokikunywa na kubatizwa na ubatizo ninaobatizwa? Wakamwambia, tunaweza. Yesu akawaambia, mtakunywa kikombe ninachokunywa na kubatizwa na ubatizo ninaobatizwa, lakini kuketi mkono wangu wa kuume au kushoto, hili si langu kutoa, ila kwa watu waliowekwa tayari. Amen. Hapa ni Yesu anaambia wanafunzi wake au wale ambao walikuwa na mswali, sema hao unaomba mmoja akwe kuume mwingine kushoto, asema hapana. Yenye iko pale nataka waambia huko kikombe ambacho nitakikunywa. Na akaongeza kuna ubatizo yeye nataka, ile ndio misio yake yenye nikuleta hapa chini ya jua, ni ubatizo. Na anasema kile kikombe ni kichungu, atuka hamkiwezi. Mtranef ndio anasema hapo na mie mtakiweza. Donc wakati yenyewe atakuwa kisha accomplir ile mission, na sisi tutakuwa tumeshaingizwa kwa ile ubatizo yake. Ni ubatizo moja mateso. Ni ubatizo ambao hauwezi kukubali. Ni ubatizo ambao unakuwa wokovu ya mwanadamu, ili mbiti apitie ile ubatizo. Na ile ubatizo ni ubatizo ambayo ndio habari njema kwetu. Kama tuliokoka ni ile ubatizo. Tulibatizwa ndani ya Kristo.
na hili ndiko tutaimba pamoja na waimbaji. Tuna njia pekee ya kupata kesho nzuri, si vile la revelation. Kuna njia pekee ya kupata kesho nzuri. Mko neno ubatizo mle ndani. Tulikufa na Kristo, tukibatizwa, tukifufuka naye. Inasema juu ya wakoma. Tutaimba wakati tutaona umuhimu. Pourquoi le baptême? Ni pale ambapo kutakuwa zile ambazo utakuwa kwa nini ubatizo. Wakati tutafika kule nukta tutaimba na tunakaa, si wote tutaimba. Hapa ubatizo ndio unamleta Yesu na anaambia wanafunzi wake, nimekuja hapa chini ya jua ili nibatize au nibatizwe. Ile ndio mission yake. Hakuna nyingine mission. Na ndio maana tusema njia pekee au mpango pekee ya Mungu ni pale ubatizo. Na wakati aliona hili na kuwa complete, anasema akatulia. Yesu akasema imeendelea au imekwisha? Imekwisha. Pale mbatizo ndio kwenye yote ilikwisha. Ile siku wanasema kulikuwa giza kubwa. 15 giza inakuwa midi voilà. Midi. Donc ubatizo sasa ilikuwa napitika juu tupate sisi ukombozi. Kulikuwa giza kubwa kuonesha atuka hukumu imepita. Wao wajua alimba vipi. Hukumu inapita. Mungu akipitiza mbali nasi. Na kuonesha kwamba kisi ilikuwa ubatizo halisi yenye Mungu alikuwa anatarajia, alikuwa na ngoja. Yesu akasema wakati nitakaponyanyuliwa nitawavuta. Ile si ubatizo. Tunavutwa ndani yake. Kisha anabatizwa na tuko mule ndani. Kusema na sisi tunabatizwa ndani yake. Kumbe wakati wakoma walikuwa na endea wasuria walienda kupata ubatizo. Amen. Walisema nini? Tukifa, si ubatizo ni kufa. Na wakatuacha hai tutaishi. Kumbe ubatizo ndio walikuwa naendea kule. Wao hawajui. Ubatizo ni kufa na kufufuka. Wakoma nao wakitamka ile bien. Kwa kuinterprete mzuri atasema tunaenda batizo. Sababu kule tutapata uzima. Wakatuacha tu hai tunapata uzima. Tutaimba hiyo sababu tunaenda sasa kwa nini? Dapo ibe utaanza nyimbo hii uianje mpaka mwisho. Haleluya. Tutaimba pamoja nao tukifuata kwa nini ubatizo. Mko maneno mawili, mko kwa nini ubatizo na tukishabatizwa tutakuwa je sisi. Kuna maisha ambayo tunapaswa ishi. Hautabatizwa na ubakie tu kwa kisi huko hapa. Tutaimba sote tukifuata maneno ya nyimbo hii. Asante kwa mtungaji wa nyimbo hii. Watu wenye ukoma
ubatizo wa Kristo ndio mpango pekee ya kupata kesho nzuri. Na ndio wokovu. Kesho nzuri yetu ni wokovu ile ambao tulipata. Tulipata wapi? Ndani ya ubatizo. Wapi? Pale msalabani. Pale ndipo walikuwa wanapasulia dossier yenye tulikuwa nayo na Mungu, ya kusema ndiye mko wenye dhambi. Mungu akapasula na pale sasa akekuwa huru. Ikampatia kutulia, na kwa hii sandi yule anasema kazi ishaka fanyika. Watu wanaishi sasa vitu gani? Ujinga. Hatu wale wenye dhambi hapana. Hauyaingia kindani, hauyajua ubatizo ilifanya kazi gani. Hii tutaisoma katika Wakolosai, Wakorintho wa kwanza sura 12 sura ya 13. Ubatizo wa Kristo unapatanisha wale waliokuwa mbali na wale waliokuwa karibu, wote ubatizo iliwaleta. Wakorintho wa kwanza sura 12 sura ya 13. Wakorintho wa kwanza sura 12 shairi la 13. Kwa sababu katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa katika mwili mmoja, kwa kama Wayuda au Wayunani, kama tukiwa watumwa au wenye huru, nasi sote tumekunyweshwa katika roho mmoja, kwa sababu mwili si kiungo kimoja, lakini ni vingi. Kama miguu ikisema, kwa sababu mimi si mkono, basi mimi si wa mwili, kwa sababu hii si wa mwili. Na kama sikio likisema, kwa sababu mimi si jicho, mimi si la mwili, kwa sababu hii si la mwili. Tuachie pale. Mashairi mtasoma ingine kunyumba. Hapa inatuambia kwamba katika ubatizo ni pale ndio kanisa inasimama. Viungo vyote vya kanisa vikasimama. Mkono ikikuwa, mguu ikikuwa, ndio zawadi ngapi? Zawadi mbalimbali zikaonekana. Wanasema sasa mguu hizi zisikia na kusema mie kama siko, hapana. Ubatizo ndio ilitupatia kusimamisha kanisa. Inaita bauku na bauku juu wafanye mwili mmoja. Ndio kazi ya ubatizo hii. Wakalatia mimi nasema vile vile. Lakini tutaendelea kunyumba wa imbaji walisema ya kwamba ubatizo unaondosha nini? Chuki. Amen. Inaondosha chuki. Kama ni kweli ulibatizwa, unajua ya kwamba ulibatizwa. Tena chuki iko, sasa hakubatizwa. Lakini wale batizwa wanasema inaondoa chuki. Inaondoa si na Mungu problemi ikaisha. Na sio wakati yenyewe tumekwisha kusikia habari njema hii na kukaa ndani mwake au Mungu tusikilizisha hayo, inatupatia na sisi chuki isikue tena ndani mwetu. Umama Mungu wake chuki. Sababu wote wamekwisha kubatizwa. Inaondoa chuki, lakini inaleta nini? Umoja. Inaleta upendo. Kama tunafuata somo ya Dimashi. Hii ni zawadi, upendo. Ni zawadi yenyewe Mungu anatupatia. Anatupatia uvumilivu. Hautakuwa na upendo ukose kuwa na uvumilivu. Wale wakoma walipewa upendo. Walikuwa wametengwa mbali. Hawana cha kusema kule, wanangoja tu bakufa. Kini walipobatizwa, upendo kiwasukuma waingie mule mji. Ubatizo kiwaingiza. Mbatizo hawaangaliake hali ya mtu. Hana miguu na mikono wanje mkoma. Hapana. Hakuna vya kwanza kudetaye ni mkoma au hapana. Banasikiliza neno na ile neno linatenda kazi. Inaondoa chuki, inaleta upendo. Ubatizo tungesikia mzuri sana. Inatupatia kuwa kiumbe kipya. Ya zamani yanapita, tazama yote sasa inakuwa mapya. Verse ziko mingi hata zisoma wale ambao wanaandika, wataandika wa Galatia sura 3 shairi la 27. Wengine wataandika Tito sura 3 shairi la 5 na la 9. Na mwingine anaweza kuandika
Petro wa kwanza sura 3:20 na 21. Inaeleza kwa nini ubatizo. Inaeleza kama tulibatizwa kuko vitu ambavyo vinakuwa ndani mwetu na vile vitu vinatupatie sasa sie kuondosha woga. Wakati tumebatizwa, Biblia inasema ya kwamba tunakuwa ndani ya Kristo. Na Kristo anakuwa ndani ya nani tena? Ndani ya Mungu. Tunabatizwa ndani ya Kristo na Kristo tena anakuwa ndani ya Mungu. Ba mathematiciens tuko sous ensemble, hizi ndugu alisema, tuko mule ndani. Kule tena ndani tunafichwa bien. Mambo ya oga, tulilala bila kukula, magonjwa, sijui nini, nasema hapana. Kwenye magonjwa yamenifikia yako huko. Ni kusema Mungu iko informe pia haiko informe. Anajua. Ndio maana ubatizo naomba tusikie bien. Nishabatizwa. Kisha mie leo bana nifukuza mnyumba. Mungu anajua. Si ni jibu yake. Mungu anajua kisi Mungu anafukuzwa. Bado utapigana na mtu. Hautapigana na jamaa hawakulipia. Mungu anajua ifukuzo niko ndani yake. Nimelala bila kukula. Mungu anajua sababu nimebatizwa niko mule ndani. Hii ni magonjwa Mungu. Unajua na yeye anampatia nani kutuliza na poge naisha, hakuna kusema huku na huku. Mungu unajua. Uliitika baliti yako mkono, jina lako lipewe sifa. Ule njoo Ayubu. Uliitika, jina lako lipewe sifa. Mungu anajua. Ubatizo tukaisikia bien, itatupatia sisi kutulia. Kwa ngambo ya dhambi tutasema dhambi iliisha sababu ilikuwa mpango pekee ya Mungu ya kumaliza dhambi. Chuki ikaisha sisi na Mungu. Sisi ambao tulikuwa tumetengwa mbali, Mungu ile akavunja. Dosie ingekuwa tustaki, Mungu akavunja. Kasema umekuwa viumbe vipya na akatupatia sasa upendo. Naye Mungu asili yake ni upendo. Na sisi ambao tunakuwa ndani yake, asili yetu ni upendo. Hakuna vya kusamba. Hakuna sijui ile dimashi sana nilikuwa nafuata somo hapa. Nishoka mtu mmoja ananiambia mie kuvumilia niko nayo, lakini sipendaki. Iko na kuvumilia tena na upendo hana. Vitu hivi vinaenda pamoja. Vitu vinaenda pamoja. Upendo, uvumilivu. Yeye anavumilia lakini hapendi. Njoo wapi sasa? Mungu ukipenda uvumilivu mara moja itakuwa. Sisi automatic. Kujizuiza itakuwa. Esi tu kama umejua kwa gisi umebatizwa. Hatuseme tu tubatizwe pa. Jua tu useme nini nimekwisha kubatizwa. Ile inatosha, itakupatia kutulia na itakutosha katika ile kukua. Gisi Mungu alisema kukua na chuki inakutosha ndani ya ile na inakufaa kuwa kiumbe kipya. Na hii inatutuma sisi kuangalia kwamba tulibatizwa limoya na ikatosha. Tukienda ukisima Bethsaida, Yohane sura 5 shairi la 4 hautasoma. Wala ukisima, mtu alikuwa anarudia mle mkisima mara ngapi? Ni limoya na basi hautarudia tena kwa kipofu. Maana ile wewe tu kaingia, kisi tuliingizwa pale kwa msalaba. Fini. Ni hakuna maana nimetimida. Hapa haungali mwenye zambi mie hauko informe huyu. Problem ilishaka zamani. Vile niko na waza ni yako. Mie na Mungu problem ishakaishi. Sababu gani? Nilishabatizwa. Nilibatizwa. Shaka zenye zingali. Atuka Mungu anapenda tuambie kwa gisi tulibatizwa. Na wakati tunabatizwa ilitosha ilikuwa limoya, haikuwa kurudia. Nilifika Kenya nikarudia tena sana tena niingia mkisima. Hapana. Ukaingia na umeshaingia. Wakoma waliingia na wakaingia na basi. Na wakati ndio umebatizwa inakupatia sasa kukua kiumbe kipya. Ya zamani yote yanakwisha. Hapata kuuliza utaishi aje. Mkazi utaishi hapa, mbarabara tena utaishi hapa. Mbimbashi utaishi hapa. Ile tunakuwa nafanya maseminaire katika roho. Kumwonyane pokea amejua ubatizo kwa kweli kisha amekisha kubatizwa. Ewa, c'est automatique. Njiani tembe, msikile nyimbo hapo. Nikutembea na nani? Na Yesu. Ule ndio amebatizwa. Wanasema popote na Yesu. Sababu ndani yake anajua nimebatizwa. Kile mtu asema anaenda sijui wapi,
Tuanze kuwa na mashaka, eski ataweza kuishi kule? Hapana. Ili hapana. Je, amesikia kabisa alibatizwa? Njia pekee na ya kutuletea kesho nzuri wanasema ni kufa. Anasema na yeyote aliyebatizwa maisha yake ni ya msamaha. Na anatangaza nini? Habari njema. Mungu atubariki. Tunashukuru Mungu. Wale wa huduma kwa sababu walishasahau, tutaendelea.